Don't tell me No me digas that somebody's forcing you to do what you're doing. que alguien te está forzando a hacer lo que estás haciendo. Don't tell me No me digas that someone obligated you to that que sin. alguien te obligó a ese pecado. If you sin, Si tú pecas, it is your es choice. tu propio, It is your flesh. es tu propia opción, es tu carne. James says it this way, Santiago. Santiago dice, When you're tempted, cuando eres tentado, don't say God tempted us. no digas Dios me tentó, Because God cannot be tempted. porque Dios no puede ser tentado And He does not tempt y él us. tampoco tenta. But each of us Pero cada uno de nosotros are tempted somos tentados by the own para desires nuestro propio deseo that are inside of que está us. dentro de That nosotros brings us to sin. y nos lleva al pecado. Because without Jesus, Porque sin Jesucristo, the one that is in charge la persona que está encargada is your es flesh. tu carne. It has power, Tiene poder, it has dominion, tiene dominio, it has authority, tiene autoridad, it has tiene jurisdiction, jurisdicción, and you need something more y powerful necesitas algo más poderoso to break you free a romper y liberarte from the chains de las and cadenas the power y el poder of the flesh. de esa carne. Before a person comes to Christ, Antes que una persona venga a Cristo, sometimes a veces, if they're trying to be a good person, si quieren o tratan de ser una buena persona, they might find themselves se encuentran in a fight against their flesh. en una pelea contra su carne. They want to do what is right, Quieren hacer lo que está correcto, but they continue to do what is wrong. pero continúan a hacer lo que es malo. And so the question we need to ask ourselves, Entonces la pregunta que deberíamos hacernos, why does this happen? ¿por qué esto sucede? Why do people continue to fall ¿Por qué hay gente que continúa a caerse into the same errors en el mismo error or sins? o pecado? Why do they find it so hard ¿Por qué lo ven tan difícil or even impossible o hasta imposible to overcome this evil inclination de superar la inclinación de maldad in order to sin? para pecar? The only way to break free La única manera para soltar esto o superar esto from this bondage de esta atadura is to surrender your life to God es rendirte tu vida a Dios and put your faith in Jesus y Christ. poner tu fe en Jesucristo. And this is the reason Y esta es la razón that today, de que porque hoy as we continue our series on the book of Romans, continuamos nuestra serie en el libro de Romanos. I want to speak under the theme, Quiero hablar debajo del tema, we are no longer slaves to the flesh. no somos esclavos A la carne. a la carne. We got this today. I'm going to go slow today. I'm going to go slow. All right? We are no longer slaves to the flesh. Ya no somos esclavos de la carne. I'm going to ask that we stand on our feet Si nos podemos poner de pie so that we might read the word of God. para poder leer la palabra de Dios. And we're going to turn to the book of Romans, Y vamos a voltear al libro de Romanos, chapter 7. capítulo 7. Romans chapter 7. Romanos capítulo 7. We're going to go through this whole chapter today, Vamos a ir a través de todo este capítulo hoy, but we're just going to start now with verse 24 and 25. pero comenzaremos con el verso 24 y 25. We read the word in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Amen. I'll read a verse and then you read, okay? Wretched man that I am, who will set me free from the body of this death? Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then, on the one hand, I myself with my mind am serving the law of God, but on the other, with my flesh, the law of sin. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Amen. Let's pray. Amén. Vamos a orar. Father, Padre, we come before you venimos delante tuyo. and we ask for your help. Te pedimos por tu ayuda. Anoint us, úngenos, Úngenos
to preach this message para poder predicar este mensaje with authority, con autoridad, with power, con poder, with love, con amor and with wisdom. y con sabiduría. And may our hearts Y que nuestros corazones be open sean abiertos to receive the seed para recibir esa semilla of your word de tu palabra and give fruit y dar fruto for your glory. para tu honra. This we pray Esto in the oramos name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. You may be seated. Se pueden sentar. I'm speaking under the theme, Estamos hablando bajo el tema, we are no longer slaves to the flesh. ya no somos esclavos de la carne. For us to understand the chapter Para nosotros poder entender el capítulo that we're going to be studying today, que vamos a estar estudiando hoy, Romans chapter 7, Romanos capítulo 7, there's a few things that we need to remember. hay algunas cosas que tenemos que recordarnos. The first Lo primero is why Paul, the author of this letter, es porque Pablo, el autor de esta carta, has chosen to write to the church in Rome. ha escrito escoger esta carta en Romanos, en Roma, A Roma. A church that he did not start. una iglesia que él no comenzó, He did not plant this church. que él no plantó. Remember Recuerden that one of the reasons que una de las razones that Paul chose to write to them que Pablo escogió escribirles a is ellos because he is seeking to bring unity es porque está buscando traer unidad to this congregation a esta congregación that is mixed que está mezclada with Jews con judíos and with Gentiles. y gentiles. Gentiles is Gen- anyone Gentiles son cualquiera who is not a Jew. que no es judío. So this church Así que esta iglesia was mixed estaba mezclada between Jews and Gentiles, entre judíos y and gentiles Paul wants them to be united. y Pablo quiere que estén unidos. And so he begins to speak to them Así que comienza a hablarles about topics sobre temas that are supposed to bring unity among them que deberían traer unidad a través de ellos because they're divided on certain topics. porque están divididos en ciertos temas. And so he wants to clarify Así que quiere clarificar the right perspective la perspectiva correcta on some of these different topics. en estos diferentes temas. One of those topics Uno de estos temas is about salvation es sobre la salvación or about justification, o sobre la justificación, that we are saved by grace. que somos nosotros salvos por la gracia. We are justified by faith. Somos justificados por la fe And we are no longer slaves y ya no somos esclavos to the law, a la ley and we cannot win our salvation. y no podemos ganar nuestra salvación. Woo, you would change the message there. We cannot win No podemos ganar our salvation la salvación by obeying the law of God. por obedecer la ley de Dios. We cannot work No podemos trabajar and gain our salvation y ganar nuestra salvación through the good things we do. a través de las buenas cosas que hacemos. So, Entonces, in Romans chapter 1, Romanos capítulo 1, Paul explains Pablo explica that Gentiles que gentiles have sinned against God han pecado contra Dios and are under the wrath of God. y están debajo de la ira de Dios. In Romans chapter 2, En Romanos capítulo 2, Paul explains Pablo explica, the Jews have sinned against God los judíos han pecado contra Dios and are also under the wrath of God. y también están bajo la ira de Dios. In Romans chapter 3, En Romanos capítulo 3, Paul explains Pablo explica that all have sinned against God que todos han pecado contra Dios and have fallen short of his glory. y han caído bajo de su gloria And y therefore, por eso we can only be saved podemos solamente ser salvos by grace por gracia through faith in Jesus a través Christ. de Jesucristo. And then, Entonces, amen. amén. Then in Romans chapter 4, Entonces Romanos capítulo 4, all right, so Romans 1, así que Romanos 1, Gentiles, you sin gentiles pecaron under the wrath of God. debajo la ira de Dios. Romans 2, Romanos 2, Jews,
Judíos, you sinned ustedes pecaron under the wrath of God. bajo la ira de Dios. Romans 3, Romanos 3, everyone sinned todos pecaron under the wrath of God bajo la ira de and Dios can only be y saved solo pueden ser through salvos faith in Jesus. a través de la fe de Cristo. Then Romans chapter 4, Así que Romanos capítulo 4, Paul uses the life Pablo usa la vida of Abraham de Abraham as an example como un ejemplo of being justified by faith. de ser justificado por fe. Then in Romans chapter 5, Así que Romanos capítulo 5, Paul explains Pablo explica that our dilemma with sin que nuestro dilema contra el pecado and with death, y con la muerte, it all started with Adam. todo comenzó con Adán. But Pero God has provided Dios ha proveído another Adam. otro Adán. And that Adam Y ese Adán is Jesus es Christ, Jesucristo, who saves us que nos salva from our sins. de nuestro pecado. And then Y luego, the last chapter el último capítulo that we got to speak about in this series, que pudimos leer leer a través de esta serie okay, was Romans chapter 6, fue Romanos capítulo 6, where Paul explains donde Pablo explica that through our union with Christ, de a través la unidad con Cristo, with this last Adam, con este último Adán, we have died to sin. nos hemos muerto al pecado, We have been set free from the power of sin. hemos sido liberados del poder del pecado, We have been set free from the dominion of sin. hemos sido liberados sobre el dominio del pecado, We have been set free from the reign of sin. hemos sido liberados sobre el dominio del reino del pecado. And now Y ahora we're supposed to live righteously. estamos supuestos vivir Justamente. justamente, Okay? Which is going to result que va a ser un resultado in sanctification en santificación and will end y terminará with eternal life. con vida eterna. That was the last thing that we spoke about. Eso fue el último que pudimos hablar. But what about those Jews Pero ¿qué tal esos judíos who believed que creyeron that they could depend on the law of Moses que sí pudieron depender en la ley de Moisés for their salvation, para su salvación, for their justification? para su justificación? What about those Jews? ¿Qué tal esos judíos? Well, Paul Bueno, Pablo is now in this chapter, ahora en este capítulo he's going to begin to explain comenzará a explicar that those who are in Christ, que esos que están en Cristo, number one, número uno, are dead to the law to serve in newness of the Spirit. están muertos a la ley para servir en la novedad del Espíritu. So to those Jews Así que esos judíos that they think they could depend on the law que creyeron que pudieron depender en la ley for salvation, para la salvación, Paul says, wait a minute, Pablo dice, espera un momento, we are dead to the law estamos muertos a la ley and we serve Christ y servimos a Cristo in newness of the Spirit. en unidad del Espíritu Santo, En la novedad en la del novedad del Espíritu. Espíritu Santo. Let's look at verses 1 to 6. Hay que ver verso 1 al 6. And media, we're going to just go verse by verse, okay? So one verse and then it'll stop and then we'll keep going. All right. Verse 1. Or do you not know, brethren, for I am speaking to those who know the law, that the law has jurisdiction over a person as long as he lives? ¿Acaso ignoran, hermanos, pues habla los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? All right, so let's stop here. Ahora paremos aquí. The end of chapter 6, El final del capítulo 6, Paul tells them, Pablo les dice, we're dead to sin. estamos muertos al pecado, We're freed from the power of sin. estamos libres al pecado. Yeah, and if anyone sins, Así que cualquier persona que peca, the wages, la paga of sin del pecado is death. es la muerte. But Pero the gift of God el regalo de Dios is eternal life es vida eterna through Jesus a Christ. través de Jesucristo. So for those of you Jews Así que para esos judíos who want to still depend on the law, que quieren seguir dependiendo de la ley, don't you know, my brethren, ¿no saben ustedes, hermanos, that those of us who are under the law, que esos que estamos debajo de la ley, or the law has jurisdiction only while we live? que la ley tiene jurisdicción mientras vivimos? Okay? In other words, the law has a legal place in my life. Así que la ley tiene un Lugar lugar en en mi vida, mi vida
as long as I'm alive. mientras sigo vivo. Verse 2. Verso número 2. For the married woman is bound by law to her husband while he is living, but if her husband dies, she is released from the law concerning the husband. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Yeah, come on, finish the rest of the verse. Pero- Verse 2 only, verse 2. Okay. So we see here Así que vemos aquí that Paul is telling us, que Pablo nos and dice, he's about to use the example y está a punto de hacer ejemplo of marriage. del matrimonio, And he's telling us, y nos está diciendo, as long as you're alive, mientras sigas vivo, the law has jurisdiction. la ley tiene jurisdicción, It has authority tiene autoridad over your life. sobre tu vida. In the same way En la misma manera that if a woman que si una mujer is married, está casada, as long as her husband is alive, mientras su esposo siga vivo, she is under the authority of the law ella sigue bajo la autoridad de la ley to stay married to that husband. de seguir casada a su esposo. But if the husband dies, Pero si el esposo muere, she is freed from the law ella está libre de la ley in terms of her husband. en términos de su esposo. So if he's alive, Así que si está vivo, the law has authority. la ley tiene autoridad. But when he dies, Pero cuando se muere, the law loses its jurisdiction, la ley pierde su jurisdicción, its authority. su autoridad. And then verse 3, Entonces, verso 3. it says, so then, if while her husband is living, she is joined to another man, she shall be called an adulteress. But if her husband dies, she is free from the law, so that she is not an adulteress, though she is joined to another man. Así que mientras vive su marido será llamada adúltera si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque sea una a otro hombre. So if she is married Así que si está casada and the man is still alive, y el hombre sigue vivo, she has to submit to the law tiene que someterse a la ley to stay married to the man. para seguir casada con el hombre. And if she tries to get with another man Y si trata de irse con otro hombre, while her husband is still alive, mientras que su marido sigue vivo, she becomes an adulteress ella se convierte en una adúltera under the law. bajo la ley. Okay, we're together still? Ok, seguimos aquí. Okay, Ok. verse 4. Verso número 4. Therefore, my brethren, you also were made to die to the law through the body of Christ, so that you may be joined to another, to him who was raised from the dead, in order that we might bear fruit for God. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. So this woman, Entonces esta mujer, as long as the husband is alive, mientras que el esposo siga vivo, she's under the jurisdiction está bajo la jurisdicción and authority of the y la law autoridad de la ley to stay connected to him. para seguir conectada a But él. if he Pero si se dies, muere, the law la ley no longer has authority, ya no tiene autoridad and she is y free ella está libre to de marry whoever she wants. casarse con quien que ella quiera. And so Paul now Así que says, Pablo ahora dice, Jews judíos who believe in the law, que creen en la ley, when you came to Christ cuando vinieron a Cristo and you became united with him, y se unieron con él, you died to the law. murieron a la ley And you are no longer under the jurisdiction of the law. y ya no siguen en la jurisdicción de la ley. You're no longer under the authority of the law. Ya no están bajo la autoridad de la ley. Now you can be free Ahora pueden ser libres to live with Christ a vivir con Dios and get y salvation recibir through salvación a relationship with a Christ. través de una relación con Cristo. You don't have to depend No tienes que depender on fulfilling the law en llenar la ley in order to have eternal life. para tener vida eterna. You are free Estás libre. because when Jesus died, Porque cuando Jesús murió, the law died with him la ley murió con él. because he fulfilled the law. Porque él Él llenó, él cumplió, He obeyed the law. Él él obedeció. obedeció la ley. He fulfilled and obeyed the law Llenó y obedeció la ley so that we don't have to do it. para nosotros no poder hacerlo. And since he died to the Y law como se murió a la ley, and we're connected to estamos Jesus, conectados a Jesús. we have died to the law, Nosotros hemos muerto a la ley and now we can join y ahora ourselves to podemos Jesus unirnos con Jesucristo and not
become an adulteress, y no convertirnos en una adúltera, spiritually speaking, espiritualmente hablando, through our relationship with a Christ. través de nuestra relación con Cristo. Verse 5. Verso número 5. For while we were in the flesh, the sinful passions which were aroused by the law were at work in the members of our body to bear fruit for death. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para la muerte. I need to explain something. Necesito explicar algo. Do you see the phrase the flesh? ¿Ven la frase la carne? In the Bible, En la Biblia, the term the flesh la palabra o la frase la carne can refer to different things, se refiere a muchas cosas, good or bad, bueno o malo, depends on the context. depende del contexto. Sometimes A veces the word flesh la palabra carne is referring to our body. se refiere a nuestro cuerpo. Sometimes the word flesh A veces la palabra carne is referring to human beings. se refiere a los seres humanos. Sometimes the word flesh A veces la palabra carne can refer to the physical animals. se refiere a los animales físicos. But there's other times Pero hay algunas that veces the flesh que la carne is referring to the part of us se refiere a la parte de nosotros that has an inclination, que tiene una inclinación, that has an appetite, que tiene un apetito, that has a desire que tiene un deseo to sin a pecar and to satisfy its desires satisfacer nuestro deseo apart from the will of God. fuera de La la voluntad de Dios. So look at what Paul is saying in this verse. Así que, ¿qué es lo que dice Pablo en este verso? Because he wants the Jews to understand Como él quiere que los judíos entiendan that the law que la ley does not do no hace what they think it does. que piensan lo que He hace. says, for while you were in the flesh, Y él dice que mientras están en la carne, the sinful passions, las pasiones, pasiones pecaminosas okay, which were aroused by the law, que despertadas, despertadas por la ley were at work in the members of our body actuaban en los miembros de nuestro to cuerpo bear fruit for death. a fin de llevar fruto a la muerte. What the law did for us Que la ley hizo por nosotros was that it caused our flesh causó con nuestra carne to actually rise up para que se levante and want to do the opposite y querer hacer lo opuesto of what the law said. que lo que la ley So dice. Jews, Así que escogemos, you're trying to depend on the law, tratamos de depender en la ley, thinking that the law brings salvation. pensando que la ley trae The salvación. law does not bring salvation. La ley no trae salvación. The law La ley actually causes the flesh causa a la carne to rebel against que God. se rebele contra Dios. And verse 6. Así que verso 6. But now we have been released from the law, having died to that by which we were bound, so that we serve in the newness of the Spirit and not in the oldness of the letter. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo de que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. We were bound to the law, Fuimos atados a la ley. but when we came to Christ, Pero cuando llegamos a Cristo, we were released from its power. fuimos liberados de su poder. So now we serve God Ahora le servimos a Dios in the newness en la novedad of the Spirit. del Espíritu. In other words, En otras palabras, the relationship la relación between us and God entre Dios y nosotros no longer is directed ya no es dirigida by the law. por la ley, It's directed es dirigida by the Spirit of God. por el Espíritu de So Dios. we don't have to follow Así que no tenemos que seguir the traditions la tradición that we see in the que law. vemos en la ley. We just have to follow Solo tenemos que seguir the guidance la guía and the direction y la of dirección the Holy del Spirit Espíritu Santo that now lives in us, que ahora vive en and nosotros through the Spirit y a través del we Espíritu please God, le agradamos agradamos a Dios and we obey y God, obedecemos a Dios and we do His will. y hacemos su voluntad. We understanding? ¿Entendemos? Okay, Ok. okay. So point number 1, Así que punto número 1, we're dead to the law estamos muertos a la ley and we serve in the newness of the Spirit. y servimos en la novedad del Espíritu. Now, even though we serve in the newness of the Spirit, Ahora, como servimos en la novedad del Espíritu, how should we view the law of God? ¿cómo deberemos ver la ley de Dios? Especially since Paul just said Especialmente como Pablo acaba de decir that the law
causes the flesh to rise up. que la ley hace que la carne se levante, Paul answers that. Paolo contesta eso. In point number 2, En punto número 2, he tells us that the law is holy, nos dice que la ley es santa, righteous, justa and it's good. y es buena. Look at verses 7 to 13. Así que vemos versos 7 al 13. Ready, starting in verse 7. What shall we say then? Is the law sin? May it never be. On the contrary, I would not have come to know sin except through the law. For I would not have known about coveting if the law had not said, you shall not covet. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia, ni la ley no hubiera dicho, no codiciarás. So people are hearing Paul Así que gente está escuchando a Paolo say that the law causes the flesh to rise up. decir que la ley causa que la carne suba. And so the next question is, Así que la próxima pregunta es, does that mean ¿significa eso that the law is sin? que la ley es pecado? I mean, wouldn't you call something Bueno, no llamamos algo that causes you to sin que causa que el peque, something bad? algo malo. Wouldn't you think that if someone tempts you to sin, No deberíamos de pensar que si nos tentan a pecar or someone causes us to sin, o nos causa pecar, that you would think that thing is bad? no pensaríamos que esa cosa es mala. It's a logical question. Es una pregunta lógica. But Paul is telling them, Pero Pablo nos dice, no, no, that is not what I'm saying. no es lo que estoy I'm diciendo. not saying the law is bad. No estoy diciendo que la ley es mala. What I'm saying is you misunderstand the purpose Lo que estoy diciendo es que malinterpretas el propósito of why God gave the law. de por qué Dios dio la ley. And one of the reasons Y otra razón was so that we would know what is sin. es para que nosotros sabemos qué es el pecado. And in this example, En este ejemplo, Paul says, I would not have known Pablo dice, yo no hubiera sabido that coveting is a sin que comentar es un pecado, unless the law said I could not covet. al menos que la ley no hubiera dicho no codiciar. So the law is good. Así que la ley es buena. But here's what happened, verse 8. Pero aquí es lo que pasa, verso número 8. But sin, taking opportunity through the commandment, produced in me coveting of every kind, for apart from the law, sin is dead. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. So the law is not causing me to sin. Así que la ley no me está causando al pecar. The law is not sin. La ley no es pecado. The problem is my flesh. El problema es mi carne. There's something in us Hay algo en nosotros that wants to rebel que quiere rebelarse against the will of God. sobre la voluntad de Dios. When a person is not in Christ, Cuando la persona no está en Cristo, there's something in us hay algo en nosotros that has more power que tiene más poder in order to make us sin. para poder hacer un pecado. We are slaves to sin. Somos esclavos al pecado. And so when sin hears the law of God, Así que cuando el pecado escucha la ley de Dios, sin says, I'm going to do whatever I want to do. el pecado dice, yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. And Paul says, because apart from the law, Y Pablo dice, porque aparte de la ley, sin is dead. el pecado está muerto. Let me explain it with this illustration. Déjame explicarlo con esta ilustración. Have you ever had something in your house ¿Han tenido algo en su casa alguna vez that has value, que tiene valor? and you have a kid in your Y house, tienen un hijo en su casa. and you tell the kid, Y le dices al niño, don't touch that. no toques eso. That can break, Eso se puede romper and that's valuable. y tiene mucho valor. The kid might have been in La La Land before. El niño podrá estar en La La Land antes. Maybe the kid was in Disney before. Hasta estuvo en Disney antes. But the moment you said, Pero el momento que tú dijiste, do not touch, no toques, something inside of them algo dentro de ellos now wants to touch. ahora quiere tocar eso. That's what Paul is saying Eso es lo que Pablo dice about the law. sobre la ley. God told us, don't do this. Dios no dijo, no hagas esto, Don't do this. no hagas And the esto. sin in us Y el pecado dentro de nosotros
Now I want to do it. ahora lo quiero hacer. Without the law, Sin la ley, without the commandment, sin el comandamiento, we were in La La Land. estamos en La La Land. But when we hear the law Pero cuando escuchamos and we know there's something we should not do y sabemos que hay algo que no deberíamos hacer inside of us, dentro de nosotros, sin says, I want it. el pecado dice, yo lo quiero, I want it. yo lo quiero, I want to touch. yo lo quiero tocar, I want it. yo lo quiero. Verse 9. Verso número 9. Paul says, I was once alive apart from the law, but when the commandment came, sin became alive and I died. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir al mandamiento, el pecado revivió y yo morí. It's the same concept. Es el mismo concepto. When we are born, Cuando nacemos, how many of us know ¿cuántos de nosotros sabemos that you have to teach children que tenemos que enseñarle a los niños, this is good, esto es bueno, this is bad, esto es malo, this is right, esto es correcto, this is wrong? esto está mal? Because when they're growing up, Porque cuando crecen, they just want to do solo quieren hacer whatever their body or their desires tell them to do. lo que su cuerpo, lo que su deseo les dice hacer. So you have to teach a kid to share. Así que tienen que enseñarles a un niño a compartir. You have to teach a kid not to hit another kid. Tienes que enseñarle al niño a no pegarle a otro niño. Because when you're a child, Porque cuando tu hijo, you don't know tú no sabes what's right and what's wrong. que está bien o está mal. But then you start to learn Pero luego comienzas a aprender rules reglas and morals. y morales. And Paul is saying here, Y Pablo nos dice aquí, there was a time había un momento where I was innocent, cuando yo era inocente even when I sinned, hasta cuando pecaba. because I didn't really have the knowledge. Porque no tenía la sabiduría. But once I received the law, Pero cuando recibí la ley, once the commandment of God reached me, cuando el mandamiento vino sobre mí, sin became alive. el pecado revivió. And when I started to sin, Y cuando empecé a pecar, that sin led me to death. ese pecado me hirió a la muerte. When a child is born, Cuando un niño está naciendo, if they die, si se mueren, they go to heaven. van al cielo. But once they get to an age Pero cuando llegan a una edad, where they know the difference between right and wrong, cuando saben la diferencia entre el bien y el mal, now they're responsible ahora son for responsables their actions. para sus acciones. Because now their sin Porque ahora están pecando, is going to lead them to death. o su pecado los huirá a la muerte. And now Paul goes to verse 9. Y Sorry, ahora verse 10. Pablo va al versículo número 10. And this commandment, which was to result in life, proved to result in death for me. Y este mandamiento que era para vida a mí, me resultó para la muerte. So in other words, Así que en otras palabras, the law of God la ley de Dios was to keep us alive fue para tenernos vivos, so that we would not sin, para no poder pecar, so that we would not die. para no poder morir. But my flesh, Pero mi carne, the inclination, la inclinación, that impulse esa impulsidad to do what I want to do, de hacer lo que yo quiera hacer, when it got to me, cuando llegó a mí, I sinned, pequé and my sin brought death. y mi pecado trajo la muerte. Verse 11. Verso número 11. For sin, taking an opportunity through the commandment, deceived me, and through it killed me. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. So, in other words, the sin in me Así que en otras palabras, el pecado en mí told me, me dijo a mí, if you touch that apple, si tú tocas esa manzana or if you touch that fruit, o si tocas esa fruta, you're not going to die. no vas a morir. Does that sound like somebody? ¿Eso suena como alguien? Do you remember a character in the book of Genesis ¿No se recuerdan de un personaje en el libro de Génesis that said the same lie que dijo la misma frase to this woman, a esta mujer, the first woman? la primera mujer? If you touch that tree, Si tocas ese árbol, you won't die. no te morirás. Matter of fact, Actualmente, de hecho, o de hecho, you'll become more like God. te pones más como Dios. And she touched Y ella tocó and ate. y comió. And her husband touched Y su esposo tocó and ate. y comió. And they died Y murieron spiritually. espiritualmente. And the same thing Paul says happened. Así que lo mismo dice que Pablo, que lo que pasó. When he received the law, Cuando él recibió la ley,
the flesh inside of him, la carne dentro de él, told him, don't worry, Paul. le dijo, no te preocupes, Pablo. If you touch that fruit, you will not die. Si tocas esa fruta, no te And morirás. Paul says, sin deceived Y me. Pablo dice que el pecado me engañó. And through my sin, it killed me. Y a través de mi pecado me morí. And then verse 12. Así que versículo número 12. So then, the law is holy, and the commandment is holy and righteous and good. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. And verse 13, let's read that one too. Therefore did that which is good become a cause of death for me? May it never be. Rather, it was sin in order that it might be shown to be sin by effecting my death through that which is good, so that through the commandment sin would become utterly sinful. Verso 13. Entonces lo que es bueno vino a ser causa de la muerte para mí. De ningún modo, al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser el extremo pecaminoso. So what is Paul saying here? Así que ¿qué es lo que dice Pablo aquí? Even though sin takes advantage Aunque el pecado toma ventaja of the law de la ley in order to raise the flesh up para poder alzar en la carne and satisfy its desire to sin, y satisfacer su deseo al pecar, that doesn't mean the law is bad. eso no significa que la ley está mala. No, the law is holy. No, la ley es santa. That means that it is something Significa que hay algo that comes from God, que viene de Dios, something for God, algo para Dios, something separate from everything algo else. separado para todo. The commandment is righteous. El mandamiento es justo, That means that it is something correct, así que es algo correcto, and the commandment is good. y el mandamiento es bueno, That means it's something beneficial to us. así que es algo que nos beneficia. So the law is not sin. Así que la ley no es pecado, The law doesn't make you sin. la ley no te hace pecar, The law is holy. la ley es santa, It is righteous. es justa And it is good. y es buena. And so Paul then ends in this verse. Así que Pablo agrega este verso. Does that mean the law became the cause of my death? Así que significa que la ley fue la causa de mi muerte. And he says no. Y él dice que no. It wasn't the law that killed you. No fue la ley que te mató. It was your sin that killed you. Fue tu pecado que te mató. It used the law, Usó la ley which was good, que era buena in order to violate the law, para violar la ley, to satisfy its desire, para satisfacer su deseo. and through your own sin Y a través de tu propio pecado came death. vino la muerte. Don't tell me No me digas that somebody's forcing you to do what you're doing. que alguien te está forzando a hacer lo que estás haciendo. Don't tell me No me digas that someone obligated you to that que sin. alguien te obligó a ese pecado. If you sin, Si tú pecas, it is your es choice. tu propio, It is your flesh. es tu propia opción, es tu carne. James says it this way, Santiago. Santiago dice, When you're tempted, cuando eres tentado, don't say God tempted us. no digas Dios me tentó, Because God cannot be tempted. porque Dios no puede ser tentado And he does not tempt y él us. tampoco tenta. But each of us Pero cada uno de nosotros are tempted somos tentados by the own para desires nuestro propio deseo that are inside of que está us. dentro de That nosotros brings us to sin. y nos lleva al pecado. So Paul is saying the same thing here. Así que Pablo dice lo mismo aquí. Now, Ahora we're going to go into the third point. vamos al tercer punto. But Pero before we move into the third point antes de ir al tercer punto that Paul makes in chapter 7, que Pablo hace en el capítulo 7, I want to explain a very important controversy quiero explicar una controversia importante with the next portion that we're about to read. que en la próxima porción que vamos a leer. The verses that we're going to read. Los versos que vamos a leer, Listen to me, please. escúchame por favor. What we're about to read now, Lo que vamos a leer ahora, verses 14 and forward, verso 14 en adelante, are some of the most debated verses son algunos de los versos más debatidos in church history. en la historia de la iglesia. What we're about to read, Lo que vamos a leer, people have debated for 2,000 years. gente ha debatido por más de 2000 años. What did Paul mean? ¿Qué es lo que Pablo quiso decir? And there's a lot of opinions. Y hay muchas opiniones, But I'm going to summarize these opinions. pero voy a resumir estas Okay, opiniones. I'm going to summarize this debate. Voy a Este debate. este debate Okay? By explaining that in general, por explicar que en general there's 2 points of view. hay dos puntos de vista. Okay, ready?
¿Listos? What we're about to read, Lo que vamos a leer, 2 points of view. dos puntos de vista. You can summarize all of the opinions in 2 points of view. Lo puedes, Puedes resumir todas las Resumir. opiniones en 2 puntos de vista. you can summarize both in 2 points of view. In the verses we're going to read, En los versos que vamos a leer, is Paul talking about someone Pablo está hablando de alguien before they come to Christ antes de que venga Cristo or after they come o to Christ? después de que venga Cristo. What Paul is going to describe in this passage, Lo que Pablo va a describir en este pasaje, is this the struggle, este es la lucha, la lucha of a person de una persona who's not saved, que no está salva, someone who's not born again? alguien que no ha nacido de nuevo, Or is he describing the experience o está describiendo la experiencia of Christians today? de los cristianos hoy en día. I would like to propose to you Quiero proponerles that although his words que aunque sus palabras will sound sonarán like the experience of Christians, como la experiencia de un cristiano, people who have come to Christ, las personas que han venido a Cristo, but they still struggle with sin, pero siguen debatiendo con el pecado, luchando con el pecado, It's going to sound like it's referring to Christians who struggle with sin. va a sonar como esos cristianos que están luchando con el pecado, But that perspective is incorrect. pero esa perspectiva está incorrecta, It's wrong. es incorrecta. And the biggest reason Y la razón mayor of why I can say this is wrong de la cual puedo decir que está equivocado is because of context. es por el contexto. You have to read Romans chapter 7 Tienes que leer Romanos capítulo 7 in light en la luz of everything that he said in Romans chapter de 6. todo lo que él dijo en el Romanos capítulo 6 And then everything he's going to say y todo lo que va a decir in Romans chapter 8. en Romanos 8. I would like to propose Quiero that proponerles the proper way que la manera apropiada of understanding this de portion entender esta porción is that Paul is describing a person es que Pablo está describiendo una persona who knows que sabe and delights y deleita in the law of God, en la ley de Dios, but has not yet experienced pero no ha experimentado the power el poder of freedom de la libertad from sin. del pecado. Through the power A través del poder and the presence y la presencia of the Holy del Spirit, Espíritu Santo, which he's going to discuss pero va a discutir in Romans chapter 8. en Romanos 8. So in chapter Así 6, que en Romanos 6 he tells us nos dice that we are dead to sin. que somos muertos al pecado. We're no longer slaves to sin. No somos esclavos al pecado. That sin has no power over us. Que el pecado no tiene poder con It has nosotros. no dominion over No us. tiene dominio con nosotros. We are alive to God. Somos vivos a Cristo. We are slaves to righteousness. Somos esclavos a la A la justicia. justicia. And then in Romans chapter 8, y en Romanos capítulo 8 he says we are a people of the Spirit dice que nosotros somos personas del Espíritu, who are led by the Spirit. que somos movidos por el Espíritu. We don't live in the flesh. No vivimos en la carne. So these 2 chapters Así que estos dos capítulos have to help us interpret tienen que ayudar a interpretar Romans chapter 7. Romanos capítulo 7. And so in this chapter, Así que en este capítulo we're going to see vamos a ver how Paul describes himself cómo Pablo se describe as a Jew como un judío before he had Christ. antes que tuviera a Cristo. Even though he's going to speak Aunque va a hablar in first person. en primera persona. So he's going to say, I this. Así que dirá, yo esto. But it doesn't mean that he's struggling with that now. Pero no significa que está luchando con eso ahora mismo. Just think of it like this. Solo piénsenlo de esta manera. Have you ever told the story to someone Le han contado una historia a alguien of something that happened in the que past, pasó en el pasado, but you say it like if it was right now? pero lo dicen como si estuviera pasando ahora mismo? You know what happened to me in the street?
¿Saben lo que me pasó en la calle? So I'm going through the street Estoy por la calle and I'm crossing the y street estoy caminando a través de la and calle this car hit me. y este carro me da. And then I got up Y luego me and I levanté said something to the, y le dije algo, it's something that happened in the past, algo que pasó en el pasado, but I'm speaking as if it's in the present. pero lo estoy hablando como estuviera en el It's the presente. same thing that's going on here. Es la misma cosa que está sucediendo aquí. And I'm going to tell you why this is important to Y les know. voy a decir por qué es importante saber. But for now, Pero por ahora it's important that we understand. es importante que entendemos. Number 3, Número 3, our war with the flesh before Christ. nuestra guerra con la carne antes de Cristo. My time is running out. Mi tiempo me está So I'm corriendo. going to just read through this and then explain it. Así que voy a leer rápidamente y explicaré. For we know that the law is spiritual, but I am of flesh, sold into bondage to sin. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. For what I am doing, I do not understand. For what I'm not practicing, what I would like to do, but I'm doing the very thing I hate. Por lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo aborrezco, eso hago. But if I do the very thing I do want to do, I agree with the law, confessing that the law is good. Y si lo que lo quiero hacer es eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. So now, no longer am I the one doing it, but sin which dwells in me. Así que yo ya no soy lo que él lo hace, sino el pecado que habita en mí. For I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh, for the willing is present in me, but the doing of the good is not. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. For the good that I want to do, I do not do, but I practice the very evil that I do not want. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. But if I am doing the very thing I do not want, I am no longer the one doing it, but the sin which dwells in me. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Paul, remember, Así que Pablo, recuerden, is arguing from the beginning está debatiendo desde el principio to those Jews a esos judíos who want to depend on the law que quieren depender en la ley for their salvation. para la salvación. He's telling them, you don't understand. Les está diciendo, no entienden. God did not give the law Dios no dio la ley so that you can be saved, para ser salvos, for you to gain salvation. para ganar la salvación. The law La ley actually causes the flesh to rise up hace que la carne se levante and you sin y pecan because you want to violate the law. porque quieres violar la ley. Now that doesn't mean the law is bad. Ahora no significa que la ley es mala, It's holy. es santa, It's righteous. es justa, It's good. es buena, It's spiritual. es espiritual. That means it comes from God. Así que viene de Dios. But the problem is my flesh. Pero el problema es mi The carne. problem in this whole circumstance is inside of me. El problema en toda esa circunstancia está dentro de mí. The law cannot save me La ley no me puede salvar because my flesh chooses porque mi carne escoge to violate the commands of God. en violar el mandamiento de Dios. And then he talks about his experience. Entonces habla sobre su experiencia. When I Cuando yo find myself me encuentro wanting to do the right thing, querer hacer lo bueno, I always end up doing the wrong thing. siempre me encuentro haciendo lo malo. I want to do what is right, Yo quiero hacer lo que es bueno, but something is in me pero algo está dentro de mí causes me to do what is wrong. causando lo que está malo. And when I want to stop doing what is wrong, Y cuando quiero parar a hacer lo que está malo, that's the thing that I end up doing anyway. eso es lo que acabo Acabo de hacer acabo como de hacer quiera. como quiera. So I want the inside of me Así que dentro de mí is the desire to do good. está el deseo de hacer lo bueno. Inside of me, Dentro de mí I want to obey the law. quiero obedecer la ley. I'm a Jew. Soy un judío. We love the word of God. Amamos la palabra de Dios. God gave us the commands. Dios nos dio el mandamiento. He gave us the law. Nos dio la ley. But something in me Pero algo dentro de mí makes me violate it. hace violarla. And I cannot control that impulse. Y no puedo controlar ese impulso. And the fact that I want to do what is right Y El hecho. que quiero hacer lo bueno and I can't y no puedo, lets me know me deja saber that the law is good que la ley sí es buena.
Because if my flesh wants to do the opposite, Porque si mi carne quiere hacer lo opuesto, that means the issue is with my flesh, significa que el problema es mi carne, not the law. no la ley. What do I want to say with ¿Qué es this? lo que quiero decir con esto? Why is this important? ¿Por qué esto es importante? To understand this battle, De entender esta batalla, I'm going to say two things. dos cosas. Number one, Número uno, when we understand cuando entendemos that we don't have Christ, que no tenemos a Dios, I want to tell you quiero that decirles, without Jesus, sin Jesucristo you have no power no tienes ningún poder to overcome your flesh. en sobrepasar la carne. You think Tú that piensas you are in charge of your life, que estás en cargo de tu vida and your flesh y tu carne laughs in your face. se ríe en tu cara. Because it is your flesh Porque es tu carne that tells you what to do. que te dice que tienes que hacer. Haven't you seen people ¿No has visto a who personas are addicted to something que son adictos a algo and they try to stop? y tratan de parar? They don't want to do it anymore. No quieren hacerlo And then they might go through a program, y luego pasan por un programa or they might try to discipline o themselves, tratan de disciplinarse and then they end up again y luego caen otra vez in the same addiction, en la misma in adicción, the same sin. en el mismo pecado. The reason La razón that you cannot have victory por qué no puedes tener victoria over the sin sobre el pecado is because inside of you es porque está dentro de ti. there's something called the flesh Hay algo que se llama that carne, wants to sin. que quiere el pecado. And even though in your heart Y aunque en tu corazón and in your conscience y en tu conciencia you want to obey God, quieres obedecer a Dios, you want to be there for your family, quieres estar ahí por tu you want familia, to be there for your children, quieres estar ahí por tus hijos, you want to treat yourself better, quieres tratar a tu persona mejor, you cannot do it. no puedes hacerlo, Maybe temporarily you do, posiblemente temporariamente, but you come back to it pero again, regresas a eso otra vez. because without Jesus, Porque sin Jesucristo, the one that is in charge la persona que está encargada is your flesh. es tu carne. It has power, Tiene poder, it has dominion, tiene dominio, it has authority, tiene autoridad, it has tiene jurisdiction, jurisdicción, and you need something more y powerful necesitas algo más poderoso to break you free a romper y liberarte from the chains de las and cadenas the power y el poder of the flesh. de esa carne. And we're going to see that in the next part of the verse. Y veremos eso en el próximo verso. We're going to see what that is. Vamos a ver lo que es eso, What is it that we qué need? es lo que necesitamos. But I need to explain the second thing. Pero voy a explicar la segunda cosa. Why is it that, come down with me, come down with me. Why is it ¿Por qué es that I said que dije that it is important que es importante that we interpret this que passage interpretemos este pasaje the correct way? la manera correcta? Because if we see this Porque si vemos esto as Paul, como Paulo, as a Christian, como un cristiano, struggling with sin, batallando con el pecado, then in our mind, entonces en nuestras mentes, if Paul struggled with si sin, Paulo batalló con esto, who am I ¿quién soy yo to win over my a sin? ganar en contra de mi pecado? If someone as filled with the Spirit as Paul, Si alguien tan lleno del Espíritu como Paulo, if someone as holy as Paul, si alguien tan santo como Paulo, if someone as godly as Paul, si alguien tan piadoso como Paulo, if he cannot win si él no puede ganar his battle against sin, su batalla contra el pecado, where does that leave me? ¿dónde me deja eso a mí? Do you remember Ustedes se recuerdan when I spoke about Romans 6 cuando hablé sobre Romanos 6, that I said I had to repent? cuando dije tengo que arrepentirme. Do you remember? ¿Se recuerdan? I said because I used to think, Dije porque antes I pensaba, had this mentality, tenía esta mentalidad, well, if I sin, bueno, si peco, it's not me who's sinning. no soy yo que está pecando, It's the flesh in me. es la carne dentro de mí. God knows Dios sabe, I don't want to do it. no quiero hacerlo, And so if I do it, así que si sí lo hago, it's my sin. es mi pecado, It's my flesh. es mi carne. But I can still continue serving God how I need to. Pero yo puedo seguir continuando adorando a Dios como debería. And then I studied Romans 6 Luego estudié Romanos 6, that said, ¿Qué Pastor, que dijo, espera, pastor, you're dead to sin. estás muerto al pecado. You're no longer a slave to sin. Ya no eres esclavo al pecado. God broke the power of sin. Dios rompió el poder del He pecado. broke the dominion of sin Rompió el dominio del pecado over your life sobre tu vida when you became one with Jesus. cuando te viniste uno a Cristo.
And then I look at Romans 7 Entonces veo Romanos and 7 I understand. y entiendo, I cannot interpret no puedo interpretar this experience esta experiencia in the light en la luz of a Christian de un cristiano, because Paul already told us porque Pablo ya nos dijo that we are free from sin. que somos libres del pecado. And in Romans 8, Así que en Romanos 8 he's going to talk to us nos habla about the victory sobre la victoria of the people de la who gente live in the Spirit. que vive en el Espíritu. So what does that do to you and me? Así que, ¿qué nos hace a ti y a mí? It removes the excuse. Remueve la excusa, I have to sin tengo que pecar, because I have the flesh. porque tengo la carne. Nope. No, God broke that power Dios rompió ese if poder. you're in Si Christ. estás en Cristo, You don't have to sin. no tienes que pecar, You don't have to obey no tienes que obedecer the inclination, la inclinación, the impulse la impulsidad of sin del pecar if you are in si Christ. estás en Cristo. Look, can you guys give me a few more minutes to finish the ¿Me dan, passage? me dan algunos minutos para terminar el mensaje? Romans 7. Okay, let me finish. Amén. I'm going to finish. Okay? Terminaré. So we saw that he told us Así que vemos que Él nos dijo that there's a fight inside of him que hay una batalla dentro de Él when he was without Christ. cuando estaba sin Dios. Now, even though a person without Christ, Ahora, una persona sin Cristo, even though they can experience this struggle aunque pueden experimentar esta batalla and this slavery to sin, y esta esclavitud al pecado, here's the last point that Paul makes. ese es el último punto que Pablo hace. Number 4. Número 4. Jesus Jesús sets us free nos liberta from the war de la la guerra of the flesh. de la carne. Let's look at verses 21 to 25. Vemos el verso 21 a 25. I'm going to read it. Lo leeré, And I'm going to summarize it, lo and resumiré then I'm going to conclude. y concluiré con eso. Thank you for giving me more time. Gracias por darme más All right, tiempo. all right. Verse 21. Verso 21. I find then the principle that evil is present in me, the one who wants to do good. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Okay, let's stop. Let's just go one by. Paremos ahí. Paul understands Así que Pablo entiende that when you're not in que Christ, cuando no estás en Cristo, there is a law in you. hay una ley dentro de ti. It's a principle Es un principio to do what is wrong, hacer lo que está mal, to not do what is good. de no hacer lo que está bien. Verse 22. Verso número 2. For I joyfully concur with the law of God in the inner man. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. So I want to do what is right. Así que quiero hacer lo que está bien. And inside of me, Y dentro de mí, as a Jew, como un judío, I agree estoy de that acuerdo the law of God is good. que la ley de Dios es buena. I delight in his Me commands. deleito en su mandamiento, In my inner man. en mi Hombre interior. hombre interior. But verse 23. Pero verso 23. But I see a different law in the members of my body, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin which is in my members. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hacen guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. My mind Mi mente wants to serve the law of quiere God servir la ley de as Dios a Jew. como un judío. My inner man, Mi hombre interior it rejoices in God's law. se regocija en la ley de Dios. It wants to do what is right. Quiere hacer lo que está bueno, But there's a law inside of me pero una ley dentro de mí that fights against the law in my que mind. pelea contra la ley de mi And mente it's the law of sin, y es la ley del pecado, the law of the flesh. la ley de la And carne, it makes me a prisoner. y me hace un prisionero. I'm not free. No soy libertado, I have the law, soy la ley, but I'm not free. pero no estoy libertado. I know what is right, Sé lo que está bien, but I'm not free. pero no estoy I libertado. want to do good, Quiero hacer el bien, but I'm not free. pero no estoy libertado. Verse 24. Verso 24. Wretched man that I am, who will set me free from the body of this death? Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de la muerte? He cries out Él llora as a Jew como un judío who wants to do
what is right. que quiere hacer lo que está bien, But something in him controls him. pero algo dentro de él lo controla. Something in him has more power than Algo him. dentro de él tiene más poder. He says, I'm a wretched man. Y él dice, miserable de mí, Who can save me from this? ¿quién me salvará de esto? Who can deliver me from this situation? ¿Quién me libertará de esta situación? Who can set me free ¿Quién me puede libertar from the law of sin de la ley del pecado and of my flesh y de la carne that uses the members of my body que usa los miembros de mi cuerpo to do sin? a hacer el pecado? Verse 25. Verso 25. Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Paul makes a declaration. Él hace una declaración When I was without que Jesus, con Jesucristo there was a battle había una I batalla, could not win. no podía matar. But thanks be to Pero God gracias a that Jesucristo He sent His Son. que mandó a su And Hijo through His Son, y a través de su Hijo I am set free soy libertado from the war de la guerra against the a flesh través de la and carne, against a sin. través del pecado. I can only overcome Y solamente puedo superar if Christ si Jesucristo is in me está dentro de mí and I y yo am in Christ. estoy en Cristo. If I have Si Jesus, tengo a Jesucristo, I can do all puedo things hacer cualquier cosa through a Christ través de Cristo who gives me que strength. me da fortaleza. There is nothing impossible Nada imposible for those who believe. para esos que creen. Without Jesus, Sin Jesucristo, alcohol will beat you. el alcohol te ganará. Without Sin Jesus, Jesucristo, drugs will beat you. las drogas te ganarán. Without Sin Jesus, Jesucristo, the fornication will beat la you. fornicación te ganará. Without Sin Jesus, Jesucristo, the adultery will beat el you. adulterio te ganará. Without Sin Jesus, Jesucristo, the lying will beat you. la mentira te ganará. Without Sin Jesus, Jesucristo, stealing will beat you. el poder robar te ganará. But with Christ, Pero con I am a Jesucristo, victor. soy un With victorioso. Christ, Con I am Jesucristo, more than an soy overcomer. más que vencedor. With Con Christ, Jesucristo, I have hope. tengo With Con Christ, Jesucristo, yo tengo esperanza. tengo esperanza. Con Cristo, Christ, yo tengo libertad. I have liberty. Con Cristo, With Christ, yo tengo poder. I have power. Con Cristo, With Christ, puedo vencer la I carne. can overcome my flesh. La carne The flesh no tendrá dominio will not have dominion sobre mi vida over my life si estoy if I am en Cristo. in Christ. Mira, mira, mira. Uh, yo estoy ansioso. I'm anxious. Estoy loco I'm crazy de llegar a Romano capítulo 8. to get to Romans chapter 8. Ese es uno de mis favoritos capítulos en That's toda one la of my favorite Biblia. chapters ever. Que habla de la victoria That talks about the que victory tenemos that we have. cuando estamos en Cristo. We are in Christ. Él manda al Espíritu Santo He sent the Holy para Spirit que more en nosotros, so He can dwell in our para hearts. darnos It poder, gives us power para vencer tentación to overcome temptation y vencer la carne. and overcome the flesh. Déjame terminar. Let El me verso finish. 25. Verse 25. All right, let's switch back. When I get Pentecostal, I don't know why I go into Spanish. for it. But thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then, on the one hand, I myself with my mind am serving the law of God, but on the other, with my flesh, the law of sin. Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. So as a Jew, Así que como un judío, before coming to Christ, antes de venir a Cristo, his mind, su mente, his inner man, su hombre interior, delighted in the law of God se deleitaba en la ley de Dios and wanted to do what is right. y quería hacer lo que está bien. But inside of his flesh Pero dentro de su carne was another law, había otra ley that law y esa ley had to be defeated as well. tenía que ser libertada primero, Tenía que ser derrotado también. derrotada también.
But we cannot defeat that law Pero no podemos derrotar esa ley with our own strength. sin nuestras propias No fuerzas. con nuestras propias Con nuestras fuerzas. propias We fuerzas. cannot defeat that law of No, sin no podemos derrotar esa propia ley and of the flesh. y de la carne. You're doing good. I took you 100. So you're doing good. We cannot do that No podemos hacer with eso our own strength. con nuestras propias fuerzas. I want to do what is right, Quiero hacer lo que está bien, but I can't. pero no puedo. I'm a miserable man. Soy un hombre miserable. What hope do I have? ¿Qué esperanza tengo yo? Thanks be to Jesus, Gracias a Jesucristo, who sets us free. que nos liberta. And he summarizes that battle Y resume esa parte in that last verse. en ese último verso. I conclude now. Concluyo. We cannot be saved No podemos ser salvos through the law of God. a través de la ley de So Dios. for those who are religious Así que para esos que son and they religiosos think that they're going to heaven y piensan que van a ir al cielo because they obey laws, porque creen en la ley, no, obedecen, obedecen la ley and they obey traditions. y obedecen las tradiciones. I'm going to heaven Voy al cielo because I don't put color in my hair. porque no me pongo color en el pelo, I don't put earrings in my ears. no me pongo aretes, I don't put a pants on if I'm a female. no me pongo pantalón si soy una fémina. Yeah, Una mujer, mujer. una femenina, right? Yeah. Because I put on certain types of clothes. Porque me pongo cierto tipo de ropa. Those people who teach that. Hay gente que predica, que cuentan eso. Paul says, Pablo dice, no man shall be saved ningún hombre será through salvo the works of the law. a través de las palabras de la ley. The law was not given to us La ley no fue dada a nosotros to save us. para salvarnos. It was given to us Fue dada to reveal what is sin para revelar lo que es el pecado and to reveal that we need a savior. y revelar que necesitamos un salvador. The person who tries to work La persona que trata en trabajar to gain their way into heaven, en ganar su manera al cielo, their salvation, su salvación, will experience experimentar a losing battle una batalla perdida with the flesh. con la carne. It is only through faith in Christ Es solamente a través de la fe de Cristo that we can experience freedom que podemos experimentar libertad from the slavery to sin de la esclavitud del pecado and the flesh. y la carne. Without him, Sin él we will lament, nos nos lamentaremos lamentaremos in our miserable condition. en nuestra miserable condición. But in Christ, Pero en Jesucristo we will experience victory experimentaremos victoria over sin, sobre el pecado, over death, sobre la muerte and over the flesh. y sobre la carne.